Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب للناس لعلهم يتذكرون والله ذي الليل والمنصور من رحم الله ذي الليل والملك والسلام المؤمن الوهاب العزيز الجبار من تكبر سبحان الله ما يشركون والله لا خالق البر والسماء والأرض والسماء والسماء العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر بسم الله العالم بسم الله الذي لا يضر بسم الله العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ولا خوف عليه بسم الله آمنا ولا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ولا خوف عليه. سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله سبحان الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا أكبر سبحان الله الحمد لله ولا سبحان الله ولا أكبر سبحان الله الحمد لله ولا أكبر يا لطيف من خلقه يعلم من خلقه يعلم من خلقه قلت بنا يا لطيف يعلم من خلقه من خلقه يعلم من خلقه يعلم من خلقه قلت بنا يا لطيف يعلم من خلقه من خلقه يعلم من خلقه يا خابر من خلقه قلت بنا يا لطيف يعلم من خلقه من يزال قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين درود بنا بنزل إنك لا تبنا درود المسلمين بنا درود بنا بنزل إنك لا تبنا درود بنا والمسلمين. لا إله إلا الله 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 لا إ
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوكيل رسول الله نعم الوكيل سيدنا محمد وسلم على سيدنا وعلى سيدنا وسلم وعلى سيدنا وعلى سيدنا وسلم وعلى سيدنا وسلم صبر الله استغفر 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 الله تائب الى الله تائب الى الله تائب الى الله يا الله انصر خاتمه يا الله الراتبه يا الله انصر خاتمه غفران وربنا ولك المصير لا يكلم ولا نسال ولا سال ولا اسود ربنا لا تؤاخذنا نسينا وتنصرنا ما طعنا ربنا تعملنا ولا تعطلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين البادر والسيرين من سبيل رسول الله ونعم الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه اجمعين من الجنه ويمن اصلا ورمان ولو من دون الاخره ويجعلنا من ازم الرسول ما بات ومدفن على بلاد وانصرنا بزمرات من تنعبد ونسكن الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من البدر والسيدنا والنساء والسلم والعلي وسلم وبرج بيننا الله ونجنا ويا ابن صلى انوار يوم الله من الاخره سيدنا من سر الباديه صلى الله عليه لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من البدر والسيدنا وابن الصحابه قبل من صلى الله عليه وسلم ثم الرسول سنة رمضان من عطاء ثم إلى رحمة سنة إخواني وسنة من عطاء سنة الحبيب محمد بن نصر وسنة وسنة بابنا جمعين على الله يوم الجنة ويوم الوصل أنوار ملومي من أباد من السنة البادية والسنة من أمر الله رب العالمين ورحمة من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين من أباد والصالحين ولا أمد الرشدين من الشيخ وأدعوك علينا ولا أجمعين سبحان الوالدين وما دون من السبات إن الله يغفر
لنا وإمام سنين وإمام وريم والأمين بالدين ودون مسلم سنة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب الضالين آمين بعد القبول والرسل وأموال وصل وسلم ظاهرا وباطنا إلى آخر دابنا وسرد الوليدين أولادنا أحبابنا الشيخ ذو العافية والأنيتين الله ينور قلوبنا وأقوالنا والهدوات والأبواب وتعالى الإسلام لمن بالابنة والامتحان ليكسر ولادنا والكل صلاح حضرات النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الحمد لله يا ربنا لك الحمد كبن السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك من الرضا ولك الحمد لله وضير وضير السلام على آخر ورحمة الله سيدنا محمد بن علي العالم الدين والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الحسنى يا رب ونسألك عطيتنا وقل وعطيتنا وما جعل ما بك نبيك ونبي من الشيطان المريض وجبار ورسول ورسول قادر اللهم جبنا بالسلامة وقنا بتقول الاستقامة من جبنا والسامي والواصل إلى ما بدنا ولا رسول أجمعين ورزقنا كمال المتقول وظهر ونباتنا يا رب الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة وما في الأرض الذي يسكن إلا بيده يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يدري ما يشهدون وعلى عليه العظيم والرسول وأنزل إلى ربه والمؤمنون كل آمن بالله والملائكة والرسل لا نفرق بين الرسل وبين السماوات والأرض ربنا إليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ونصرنا كما أمرتنا عليه قولنا ربنا ولا تحملنا ولا تغفرنا بوفانا ولا ورحمنا أنت ولا تنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له ولا شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له ولا شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له ولا شيء قدير. سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله سبحان الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربنا لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتوب علينا برحمة ربنا اغفر لنا وتوب علينا برحمة سيدنا وصلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر ما خلق ومن شر ما خلق. بسم الله الذي لا إله إلا هو العالم بسم الله الذي لا إله إلا هو السميع العليم. رضينا بالله والإسلام والنبي والإسلام والنبي والإسلام والسلام والآخر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والآخر والسلام والشهادة الله آمنا بالله والآخرة ومن إلى الله بعد وظهر آمنا بالله والآخرة ومن إلى الله بعد وظهر آمنا بالله والآخرة ومن إلى الله بعد وظهر ربنا وأطعنا ومولد كان منا يا ربنا وأطعنا ومولد يا ربنا وأطعنا ومولد كان من يد الإكرام دعنا الإسلام الإكرام دعنا الإسلام يا ذا 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 الإكرام تعالى الإسلام يا قوي يا ماتنا نصر الظالمين يا قوي نصر الظالمين يا قوي نصر الظالمين أسأل الله من المسلمين والشر المدين أسأل الله من المسلمين والشر المدين أسأل الله من المسلمين والشر المدين يا علي يا كبير يا مسلم يا خبير يا مسلم يا خبير يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا اسم يا خبير يا بريد المسلم يا من يولي ويرحم يا بريد المسلم يا بريد الرحم يا بريد المسلم يا من يولي ويرحم. أستغفر الله رب البر استغفر الله خطايا استغفر الله رب البر استغفر الله خطايا استغفر الله رب البر استغفر الله خطايا استغفر الله خطايا استغفر الله رب البر استغفر الله خطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
la
الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعلينا من الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه لم يكن ربنا أحد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن ربنا رسول إذا قام المسلمين إذا ساد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أضرب الناس ولا الناس ولا سلم الجنات والناس من سيدنا ونسبنا ورسول الله من عبد الله وآل وصحبه وأجمعين ولبيت المسلمين والسلام والسلام عليهم أن الله جل وعلا ويقدر ويذبرون الصلاة ويقدر إليهم ويبقى نبينا صلى الله عليه وسلم ونمنا صلى الفاتحة وصلى الله على رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بعد الرسل أعظم البقاء على النبي وصلى الله من ساداتنا على رسول الله ونجعلنا ويقدر ما تكون صلاتهم ويحفظنا بجاه ويوم نبينا صلى الله عليه وسلم ونصر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. البدل والساداتنا الصبية أينما كانوا ولا تروا الشريك وربنا الله جل ويقدر ما تكون صلاتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا به ويدعو على المناصر وأنوارهم ولوم ونصر الفاتحة الصلاة والسلام لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين من البدل والسر والصبر يقولون الصراط العباد والبلاد الحمد لله حمد الرسول وبر من المجنة ويقدر ما تكون صلاتهم ويفضل جيهم يوم النصر وأنوارهم ولوم ونصر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. ورحمة الصالحين ولمن شيخنا بالدين وأدام يحكم علينا وأمواتنا تبارك من الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأيهم الدين أن الله يبرر ويرحم المسلمين يرحمهم ويشفي مرضاهم وينصر على الهدى ويجلب ذات ابن الخيار وينصر شرارهم ويكفينا وينصر بدن من ودين ودون سنسار من أمدارهم ويؤتي كل إنسان من رسوله يبتع علينا بطل عريب ويبدأ بالرسول أضان وآخر العابي من حضرات النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين وصلوا على والجنة ونعوذ من الصراط والنار ونصر الجنة والصراط والنار اللهم صل على رسول والنار يا عالم السر من السر وعافنا وبعنا وكلنا عاتقنا يا عالم السر من السر وعافنا وبعنا وكلنا حيثنا يا عالم السر من لا تسدرنا وعافنا وبعنا وكلنا حيث كنا اللهم إنا يضلنا بدرب الله طوله ما شاء الله قبل لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حاط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم وما بالأرض من الذي يشفع لا بإذنه يعلم الإذن وخلقه ولا رسول سبحانه العلي العظيم بنا السنة كما استلم على الرسول ولا خلق ولا رسول من كل مقدور وعدل مقدور ومن جبل سور ودر سبيل عدو وعدو من شر الرسول ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم صنعتنا تنقدم ولا حول ولا العلي العظيم عزيمة ولا تنشك بها ولا حول ولا بالله العلي العظيم ولو نادون أراد المسلم زلنا نجد نسب الواسم والسلم ولقد مباشر وصل وسواس وردود بندق سوار ومن دينات بندق سوار وسواس وإليهم بلا صوبين ورد الرسول مسلم أطورنا بنا لا حول ولا بالله العلي العظيم الله عليه وسلم وعلى الرسول وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين وذل الخلق ورضا نفسي وزنا نشي ومداد كلماته.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, al-Fatihah ala ma nawa biha al-Imam al-Alim al-Arabillah al-Syekh Ibn Abdullah As-Sakandari ala ma nawa al-Imam al-Alim Allama Abi Muhammad Ali bin Abdullah bin Ahmad Baras al-Kindi an-Du'ani wa ala ma nawa bihi Syekh al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la ilaha illa anta ada kulli harfin kutibat bil abidin wa tandairin dadolan kum majnun sunnah bandarini amin. Alhamdulillah syaitanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu qu'il mau'udu bihi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan bi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Jangan engkau ragu-ragu dengan janji yang tidak dipenuhi oleh Tuhanmu pada waktunya, agar keraguan itu tidak menjadi perusak pandanganmu dan memadam cahaya kalbumu. Janganlah kamu ragu-ragu pada janjinya Allah, yakni ketiadaan terjadi janji tersebut sekalipun nyata zamannya, supaya bahwa adalah yang demikian itu menjadi kecederaan pada mata hati engkau dan memadamkan bagi nur hati engkau. Wahai wa'adakal haqqu wa'dan, ketika Allah menjanjikan Allah itu akan sesuatu janji, bahwa la yukhliful mi'ad, maka Allah itu tidaklah menyalahi janji. Maka Allah itu tidak menyalahi janji. Baik janji itu famata syakakta fi sidqi wa'dihi wastabta'tahu wastabta'at wujudu aunihi wa nasrihi, dan bila mana engkau ragu-ragu pada kebenaran janjinya dan terlambat ada pertolongannya Allah, padhalika qadahun, maka yang demikian itu cedera, naksun fi basiratika, itu menjadi kekurangan pada pandangan mata hati engkau. Kita kadang-kadang ragu, maka Allah berjanji apabila kita berdoa Allah kabulkan doa kita. Artinya kenapa kita ini sudah lawas berdoa lalu Allah kadang mengabulkan doa kita, ujar kita. Ketika kita itu ujar sidin ragu-ragu itu dengan janji Allah, itu adalah sifat naksun, yakni sifat kurang pada mata hati engkau. Artinya nang salah itu kita. Padahal Allah itu bahwa la yukhliful mi'ad, sidin kada menyalahi itu lawan janji sidin. Kalau misalkannya kada kabul jua, itu bukan sidin menyalahi janji sidin tadi, kada. Wahada duna ma sabaka minal ya'si, dan ini selain apa yang telah terdahulu daripada putus asa, inda ta'akhuril ata. Karena ada juga orang majelis ketika ia berdoa, doanya itu ujar pandangan ia lambat kabul, lalu ia ampih berdoa. Kenapa ia ampih berdoa? Karena ia putus asa. Ada ini kada, ia ragu-ragu. Apabila aku berdoa dikabulkan Allah, kada doaku ini.
Jadi orang itu ragu-ragu dengan janji Allah, itu menunjukkan mata hatinya itu cacat. Bukan mata zahirnya lagi yang cacat, tapi mata hatinya cacat. Fa isyaratu fil ya'si ila tamsil basirah ab'adu. Kalau isyaratnya pada putus asa itu menunjukkan mata hatinya buta, maka kalau ia ragu-ragu pada kabulnya doanya tersebut, itu menunjukkan hatinya itu cacat. Mata hatinya itu cacat. Kalau tadi orang tadi putus asa, itu menunjukkan mata hatinya buta. Kalau ragu-ragu inya kabulnya itu doa tadi, itu menunjukkan mata hatinya cacat. Fa isyaratu bil ya'si ila tamsil basirah ab'adu aktsabu min al-qadhi fiha fa innal qadha fiha ma wujudiha akhaffu min tamsil asliha. Karena cacat itu lebih ringan daripada buta. Jadi kalau tadi misalnya inya ujar sidin berdoa lawas pada lalu kada kabul, lalu inya putus asa, lalu inya ampi berdoa, itu putus asa itu menunjukkan mata hatinya nang buta. Tapi kalau inya ragu-ragu, apabila aku minta nih kabul juga doaku nih, misalnya ragu-ragu timbul keraguan lawan inya, timbul keraguan itu menunjukkan mata hatinya itu cacat. Nah, nyata keyakinan kita sudah dibadahkan sidin, setiap kita berdoa, doa kita itu kabul. Itu tergantung ujar sidin sesuai dengan pilihan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita atau sesuai dengan pilihan kita. Wa idza fahimta ma dzakarna laka, apabila engkau sudah paham apa yang telah kami sebutkan bagi engkau, alimta anna syakka huna laysa minasyakki fillah, dan engkau tahu bahwasanya ragu-ragu di sini tidaklah menunjukkan orang itu ragu-ragu lawan Allah, wala minasyakki fima indallah, tidak juga membicarakan masalah ragu-ragu pada barang yang ada di sisi Allah, min haitsu takdzibu bima wa'ada, walakin min haitsu tazwizu adam yuqwi min haitsul adlu. Tetapi itu sekira-kira daripada boleh tidak terjadinya, daripada sekira-kira itu keadilan Allah Ta'ala. Sekira-kira itu keadilan Allah Ta'ala. Wa inna lahu ayyamna'a dalika aw yaf'ala masalan. Dan sekalipun tidak ada baginya wa ilam, dan jika tidak ada dia menegah yang demikian itu, atau ia memperbuat seumpamanya, atau memperbuat seumpamanya. Wa mithlu hadza tashkiki bi adami wuqu'il mau'ud bihi qad yukhaliju quluba ba'dil mu'minin syama idza ta'ayyana zamanuh. Seumpama ini ada keraguan pada ketiadaan terjadinya apa yang dijanjikan Allah, terkadang itu masuk di hati sebagian orang beriman, apalagi Allah telah menyatakan itu zamannya, idza ta'ayyana zamanuh. Bisa jauh jadi sidin Allah memadahkan kabul doa kita itu misalnya tahun ini, tapi pada kenyataannya apa yang dikatakan Allah, doa engkau kabul tahun ini sekali akan tak kabul. Ketika Nabi kita Muhammad SAW masuk ke kota Makkah, ujar apa? Ujar Allah, ikam masuk ke kota Makkah itu dalam keadaan aman. Tapi pada kenyataannya Rasulullah itu kada dibariakan oleh kafir Quraisy masuk ke kota Makkah. Dan itu bisa ujar sidin itu terjadi. Wa inna lahu ayyam yamna'a dzalika aw yaf'ala mathalan. Wa mithlu hadha tashkif fi arbi uqil ma'ud bihi qad yukhaliju quluba adil mu'minin syama idza tanzamu, lakin min alamati mubasyaratil iman lil qulub wa inkishaf fi astaril ghuyub bi sarihil iman wa isyraqi anwaril iqan ay yakuna al insan husnul dhanni billah wa yaqta' bi syirki wa'dillah. Tetapi hendaklah
kepada ini manusia hendaklah ia baik sangka dengan Allah Ta'ala. Hendaklah kepada manusia itu baik sangka dengan Allah Ta'ala. Wa yaqta'a bisidqi wa'dillah, dan Allah yang memutuskan benar itu janjinya Allah, thiqatan minhu, karena kita berpegang daripadanya, bi ayyabla ma'ahu al-fi'lal hasan, Allah Ta'ala itu memperbuat serta akan perbuatan yang baik-baik, kama jarat bi sunnatullah bi annahu yafi idza wa'ada wa yalwi ayyabu idza au'ada. Karena sifat Allah itu, Allah yakni yafi, menyempurnakan janjinya apabila dia berjanji, dan Allah itu memaafkan apabila ia berjanji au ada, berjanji siksa. Walaupun Allah mengatakan orang maksiat misalnya ia masuk neraka, tetapi Allah ujar sini yafu, memaafkan dengan janjinya tersebut. Fa'idha udima wuku'ul mau'ud bihi falya'lamil abdu inda dhalika anni lillahi fil umur ilman ista'thara bihi duna khalqihi. Apabila ketiadaan terjadi apa yang dijanjikan Allah tersebut, apabila ketiadaan terjadi apa yang dijanjikan Allah tersebut, apabila ketiadaan terjadi apa yang dijanjikan Allah tersebut, wal ya'lamil abdu inda dzalika, hendaklah mengetahui seorang hamba yang demikian itu, anna lillahi fil umuri ilman ista'thara bihi duna khalqihi, ketahui olehmu bahwasanya bagi Allah itu pada masalah segala perkara ilman, ada satu ilmu yang mana ista'thara, yang memberi bekas ia, duna khalqi, bukan itu makhluknya. Wal ya'lam anna hunaka hikmatan iqtadati ta'khir aw adamul wuqu', dan yakinkan olehmu bahwasanya kenapa doa kita itu, ujar Sidin, lambat kabulnya itu ada hikmah yang menuntut akan tertundanya kabul doa kita itu, atau ketiadaan terjadinya kabul doa kita tersebut. Imma li ta'akhuri syartin, kadang-kadang doa kita itu lambat kabulnya karena tadudi itu syaratnya, li ta'akhuri syartin, karena tadudi syaratnya, qad qadara muqaranatahu fi sabiqi ilmihi, yang mana sungguh menyertakan akan sungguh mengkadarkan dia akan besertanya pada terdahulu ilmunya, wa nafidhi hukmihi fala tatagayyurul hikmatul ilahiyah li adli hadzika wa tahqiqi muradika. Terkadang doa kita itu jadi sirin lambat kabulnya itu karena ada kesalahan dari diri kita. Kalau doanya itu ujar sirin sudah bujur, nang salahnya itu lawan tukang baca doanya. Kan banyak lafaz doanya, misalnya doanya itu Ismul A'zam, nabi-nabi baca, wali-wali membaca, seperti mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lawan wali-wali itu Bismillah Ismul A'zam. Dan ketika mereka apa yang mereka capai, mereka baca Bismillah, apabila hati mereka hendak misalnya yang mereka capai itu jadi amas, itu bujur lawan mereka. Tetapi ujar Sidin, lawan kita bacaan itu Bismillah juga sama, tapi ada kesalahannya di pihak kitanya, bukan di bacaannya. Dulu kan ada orang nang gurunya itu cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, kawa berjalan di banyu, kawa terbang. Ada muridnya membaca Bismillah, tuhuk baca Bismillah, kada kawa terbang apa-apa. Ujar Sidin, bacaannya sama, nang membacanya itu belain. Itu aja, bacaannya sama, tapi nang membacanya belain.
Pamata syakakta bi wa'dillah wa aradta ghaira muradillah. Dan apabila engkau ragu-ragu pada masalah janji Allah, apabila engkau ragu-ragu pada masalah janji Allah, wa aradta ghaira muradillah, dan engkau menghendaki selain kehendak Allah, karena dzalika qadihan fi basiratika, itu menunjukkan kerusakan pada mata hati engkau. Apabila engkau ragu-ragu pada masalah janji Allah, artinya innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu kadang menyalahi janji sidin. Lalu kita ragu-ragu, apabila kita berdoa ragu-ragu, kabul juga doaku ini. Misalnya ketika ada keraguan lawan kita, itu menunjukkan kerusakan itu pada mata hati engkau. Karena dzalika qadihan bi basiratika, karena dalika, jadi keraguan itu karena hati kita rusak. Mukhmidan nura sariratika, karena padamnya nur hati engkau. Sariratika ay qalbika. Wal basiratu hiya lil qalbi kal basari lil qalbi. Dan mata hati itu hiya lil qalbi, iya lil qalbi, bagi itu hati seperti mata bagi anggota tubuh. Wal basirah, basirah itu mata hati, itu seperti hati, seperti mata bagi anggota tubuh. Wal sarirah hiya nuru dalikal basar al-qaimi dalikal basar. Sarirah itu nur yang ada di demikian itu mata. Bisa aja Mujarrasidin matanya ada tapi nurnya kadang tidak. Misalnya kita berisi mata, nur mata itu yakni nang hirang mata itu nah. Nur mata kan mata ini bukuannya seberataan. Lalu sarirah itu yakni cahaya itu mata. Cahaya mata itu yakni hirangnya itu mata. Nang maulah kita melihat itu yakni nang hirang itu. Nang maulah kita melihat itu nah nang hirangnya itu disebut sarirah. Wal khumudu khubu idha'atiha, dan ati khumud itu hilangnya cahayanya. Matanya ada tapi cahayanya nang hilang. Wantisyaruha fi arja'il qulub wa kumunuha ta'astari kana fi syahwati wa dhulami dhunub ma'a baqa'i asliha. Nang maulah mata hati kita itu picak, nama ulah mata hati kita itu cacat, itu karena gelapnya itu dosa. Karena gelapnya itu dosa. Jadi mata hati kita ini rusak atau picak. Ia tahu menghina orang itu salah, menggibah orang itu dosa, tapi kenapa tetapnya menggibah orang? Karena mata hatinya sudah picak, sudah buta. Kenapa mata hatinya itu buta? Karena dosa. Matanya melihat tapi mata hatinya buta. Matanya hatinya buta ini hantam barat itu sudah, karena mata hatinya buta itu hantam barat. Kata dia apa-apa motor setum hantup. Belum di gunung tuh ada bisa ayam ayam serama. Jadi ada ayam Brahma. Ayam serama tuh halus. Jadi nah halus itu ada ayam Brahma singganalan, iya dilawannya bakalahi. Halus benar ayamnya. Nang gonol dilawan ayam Brahma itu dilawani bakalahi umma jurang ini. Pasai betata mahalat nang sing halus tadi. Ada tau dia apa-apanya matur sektum dihantupnya.
Nah maulah kita ini ujar sidin menghina orang, mencela orang, menggibah orang karena mata hati kita itu buta. Mata zahirnya melihat, tapi mata hatinya buta. Nah maulah mata hati kita ini buta karena gelapnya itu dosa. Padahal bukuan mata zahirnya itu masih ada. Mata kita ini melihat ya ujar sidin, tapi mata hati kita buta. Fasyakku fi tarfil aqrab ila janibil yakin minal ya'si. Maka orang yang ragu-ragu itu fi tarfil aqrab mendekati kepada itu lawan daripada yakin, dan orang ragu-ragu itu satu bagian daripada orang yang putus asa. Orang yang ragu-ragu itu satu bagian daripada orang yang putus asa. Kama an-nadhanna aqrabu audhan min asyak, seperti orang yang ketujuh jahat sangka itu mendekati pula daripada orang itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu lawan daripada yakin. Ragu-ragu itu satu bagian daripada putus asa. Dan jahat sangka itu mendekati juga kepada ragu-ragu. Faka'annaka tayaqqanta wa'dallah, seolah-olah engkau yakin dengan janji Allah, lakin haitsu lam ya'ti ala ma dhananta syama waqad wajadta ma khayla ibahni wukuhi katirarin wa wujudi iksarin wa tibasi amtarin wa sabrin inda muqatalati aduwin li talabil intisar wa ghairi dalika. Seperti ujar sini, engkau yakin lawan janji Allah, tetapi ketika janji Allah itu kada datang, ala madhananta, atas apa sangka engkau, apalagi sungguh engkau mendapati bahaya akan terjadi kepada engkau, seperti engkau dalam keadaan mudarat atau adanya kesusahan, dan waktibasi amtor, tidak turunnya hujan, dan sabar ketika bertemu dengan musuh karena engkau menuntut pertolongan, dan lain daripada yang demikian itu, daripada apa yang Allah janjikan dengan dia, daripada minal yusri ma'al usri, dibalik Allah akan memudahkan apabila kita dapat kesulitan. Kita ini ujasirin sudah juga kepelipitan berdoa macam-macam, kenapa Allah kadang mengabulkan doa kita, padahal ini kepelipitan. Kan kadang-kadang ada di hadis Rasulullah itu, apabila terjadi kebakaran adzanlah kamu, maka api itu akan padam. Itu kan hadis Rasulullah. Sudah adzan juga kita, bukan apinya bertambah panjang, tapi apinya bertambah nyarak. Lalu timbul kena ragu-ragu, kenapa nih? Padahal Nabi menjanjikan apabila terjadi kebakaran maka adzanlah kamu, maka api itu akan padam misalnya. Kenapa kita sudah adzan api kada asing padaman? Lalu timbul kita ujasin ragu-ragu dengan itu hadis Rasulullah, atau ragu-ragu kita dengan Al-Quran. Wahtibasi amtor, misalnya hujan gak ada tapi turun, dan lain daripada yang demikian itu. Wa nusri ma'as sabri, Allah menolong orang yang sabar,
wal faraj ma'al karbi, dan Allah memberi kelapangan setelah kita kesusahan. Pamin adami wuku'i dzalika inda ta'yini azmani, dan serta ketian terjadi yang demikian itu ketika nyata masanya. Pala yang bagi liman kana da basiratin wasafwi sariratin ayyasuka fi wa'dillah, maka tidak sepantasnya bagi orang yang adalah ia mempunyai mata hati dan bersih hatinya dia ragu-ragu dengan janjinya Allah Ta'ala. Jangan ragu-ragu kita fi wa'dillah, pada janjinya Allah tersebut. Fal mau'id shadiqun wal wa'du haqqun, karena apa yang dijanjikan Allah itu benar dan janji Allah itu haqqun, yakni benar. Fala yashukku al abdu fi wa'di sayyidihi wa maulahu, maka tidaklah ragu-ragu seorang hamba pada janji Allah Ta'ala dan janji itu petuanannya. Waliyat ma'inna ila wa'di, hendaklah kita tenang kepada janji Allah tersebut. Waliyat ma'inna ila wa'dihi, hendaklah kita tenang ila wa'dihi, kepada janji Allah, karena kita yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Waliyat ma'inna ila wa'dihi wa ya'lam yakinan annahu waqi'un laisa lahu mani'un, dan kata olehmu secara yakin bahwasanya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Laisa lahu mani'un, tidak ada yang bisa menghalanginya. Qala Allahu jalla dzikruh ala inna nasrallahi qaribun, ketahui olehmu pertolongan Allah itu qaribun, itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Fa iyyaka an tusi'al adab, takuti olehmu kamu itu jahat sangka, jahat adab kepada Allah. Fa yanalaka ata'ab wa nasab, karena orang yang jahat adab lawan Allah maka yang didapatnya itu uyuh wa nasab dan payah. Wali fi dzalika fala taskunna fil ma'ud inna lahu waqtan matahana ja'a bil bahti wal faraj. Janganlah kamu ragu-ragu pada apa yang dijanjikan Allah, karena bagi Allah itu ada waktu kapan Allah itu memberi kemenangan atau memberi pertolongan. La takhmadan dinuri sirri wa'zilahu, janganlah kamu padamkan bagi nur hati itu dan kamu berjauh akan dia. Min hammika, dari sangka engkau. Au syakkikal makrun bil harji kam ma tadiku amrul usri kana lahu minal faraji makhrajun wa dhaiku mumparijun, karena beberapa banyak apa yang menyempitkan perkara itu kesusahan adalah bagi Allah, daripada itu kelapangan tempat baginya, dan bagi kesempitan itu ada yang mumparijun, itu kelapangan. Idza fatahalaka wijatun min ta'arufi fala tubali maha wa in qala amaluk, apabila Allah bukakan bagi engkau satu jalan daripada makrifat, maka Allah tidak peduli sertanya sekalipun sedikit amal engkau. Idza fatahalaka wijatun min ta'arruf, apabila Allah bukakan bagi engkau satu jalan daripada makrifat, maka Allah tidak peduli sekalipun amal engkau itu sedikit. Misal kita sembahyang, ketika kita sembahyang Allah bukakan makrifat di dalam sembahyang tersebut. Misalnya ketika kita sembahyang kita dibukakan Allah makrifat dan menggerakkan kita sembahyang itu Allah, yang melaksanakan sembahyang itu fa'ilnya Rasulullah, maka ketika dibukakan makrifat tersebut walaupun kita sembahyang cuma yang wajib, Allah kada peduli dengan itu. Walaupun yang kita kerjakan amal kita itu ujar sedikit, karena tujuan orang beramal itu yakni makrifat kepada Allah, bukan banyaknya.
biar sedikit tapi makrifat kepada Allah. Baca tasbih sekali, misalnya baca subhanallah sekali, tapi kita makrifat lawan Allah, itu sudah cukup lawan kita. Daripada banyak tapi kadang makrifat lawan Allah, apalagi banyak tapi makrifat lawan Allah, kan makin baik lagi bang. Sedikit tapi makrifat lawan Allah, fala tubali ma'aha, Allah kada peduli. Artinya Allah kada manggaduhi amal itu walaupun sedikit, karena ujar Allah yang penting orang itu makrifat lawan aku. Fa innahu ma fatahalaka ila wa yuridu ay yata'arrafa ilaika, karena Allah tidaklah membukakan akan dia bagi engkau, illa wa huwa, kecuali Allah menghendaki ay yata'arrafa ilaika, kecuali Allah itu yata'arrafa, Allah itu memakrifatkan ia kepada engkau. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mauridu alaika, dan apakah engkau tidak tahu bahwasanya Allah itu ta'arruf, mengenalkan dirinya, itulah tujuannya atas engkau. Wal amal anta muhdiha ilaihi, dan amal itu engkau nang menghadiahkan akan dia kepadanya. Wa aina ma anta muhdihi ilaihi mimma huwa mauridu alaika, sedangkan makrifat itu Allah yang menghadiahkan kepada engkau. Kalau amalkan kita, kalau makrifat itu Allah yang memberinya. Tidak berapa banyak orang yang beramal tapi Allah tidak memberi makrifat kepada orang tersebut. Banyak orang yang beramal tapi nya kada dapat makrifat. Tapi ada orang yang amalnya sedikit tapi Allah beri itu makrifat kepada orang tadi. Ia dapat bala, tapi nya makrifat lawan Allah, ketika nya dapat bala bahwasanya yang memberi bala inilah mubliya ilallah, tidak ada yang memberi bala kecuali Allah. Padahal nya dapat bala tapi nya makrifat lawan Allah. Inya dapat nikmat tapi nya makrifat lawan Allah. Kan tidak semua orang yang dapat nikmat itu mereka itu makrifat lawan Allah. Ada yang orang dapat nikmat dia cuma jadi abdun nikmah, hamba nikmat. Kan orang dapat nikmat itu ada hamba nikmat, ada hamba Abdul Mun'im, ada hamba nikmat, ada Abdul Mun'im. Mun'im itu yani hamba sang pemberi nikmat. Sama jadinya, seikong Abdul Nikmah, seikong Abdul Mun'im. Kalau amal kita nama hadiahkan kepada Allah, kalau makrifat Allah itu nama hadiah lawan kita. Kan tuh orang-orang aja tuh yang dapat makrifat itu. Di TV itu ada berapa banyak orang yang tahu lawan Rasulullah tapi nya kada tahu lawan cucu Rasulullah. Lihat di TV orangnya menteri tapi menyambat Habib Rizik Syihab cuma Muhammad Rizik Syihab. Saking sudah kebenarannya, saking gak ada tahu lagi lawan keturunan Rasulullah yang ada tahu, dianggapnya keturunan Rasulullah itu sama lawan inya. Karena kita sudah tahu
tidak semua orang yang cinta lawan Rasulullah itu cinta lawan keturunan Rasulullah. Tetapi ketika orang itu cinta dengan keturunan Rasulullah, pasti inya cinta lawan Rasulullah. Tidak semua orang yang cinta lawan Rasulullah itu cinta dengan keturunan Rasulullah. Tetapi setiap orang yang cinta dengan keturunan Rasulullah, pastinya cinta lawan Rasulullah. Kada ma'rifatnya. Hadhihi hikmatu aslun lima ba'daha, dan ini kata-kata hikmah yang asal bagi barang yang sesudahnya. Wahya tahtawi ala ma'aniha, dan ia mengandung atas makna keduanya. Wa innama atabiha ziyadata idahin, hanya saja ia mendatangkan dengan keduanya ini karena tambahan keterangan. Wa tafsilan lima ajmalah, dan sebagai keterangan secara terperinci setelah bagi barang yang asalnya secara global. Wa tahqiqan lima fassalahu, dan sebagai kebenaran bagi barang yang pasolkan akan dia. Walidzalika abbara bihi fataha. Wal fatu atharun min athari ismi al-fattah. Fatah ini asal daripada nama Allah Al-Fattah. Idza fataha itu asal daripada nama Allah Al-Fattah, wa huwa al-a'yanul wujud wa munazalatu syuhudi miftah, dan ia al-a'yan yakni benda yang ada, wa munazalatu syuhud, dan tempat untuk musyahadah kepada itu miftah, kepada sang pemberi kunci. Fa idza ikhtasallahu bihi abdahu, maka apabila Allah khususkan akan hambanya, kana lahu min akhassil ataya, maka adalah ia baginya daripada sepaling khusus pemberian. Artinya tidak semua orang itu mendapat foto, tidak semua orang itu mendapat makrifat, tidak semua orang. Itu orang yang sudah ditaksis Allah, itu sudah orang yang dikhususkan Allah Ta'ala. Kada seberatan bang, orang ujar si nang ibadat itu atau amal itu makrifat lawan Allah. Kada seberatan. Kalau ada juga itu orang tadi sudah ditaksis, dikhususkan Allah. Dan makrifat itu sepaling khusus pemberian. Banyak orang nambah amal tapi kada dapat makrifat. Jadi nang larang itu makrifat itu bukan beramal itu. Nang larang itu makrifat kepada Allah walaupun amalnya sedikit. Orang dulu kan ada nanggawiannya cuma bahahamput aja, latihan panah, tapi nya ma'rifat lawan Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Gawiannya memanah, tapi nya ma'rifat Allahnya paham, tidaklah melontar engkau ketika engkau melontar, tetapi yang melontar itu yakni Allah. Wa ma Wama bapa jamta ida guring tak, walakin Allah guring tak. Wama bapa jamta ida guring tak, walakin Allah guring tak. Tidaklah engkau bapa jam ketika engkau guring, tetapi nang mangguring dengan engkau itu yakni Allah. Artinya guring aja itu lawan iya, itu jadi ibadat. Kenapa ia makrifat lawan Allah? Karena naumul alim ibadatun, guring orang alim ya ibadah. Fakaifa binaumil arif, guringnya orang alim ya ibadat, apalagi guringnya orang arif. Kalau orang alim itu guring kan jadi ibadat lawannya naumul alim ibadatun. Fakaifa binaumil arif,
apalagi guringnya orang arif billah. Pakai babina omil aulia, pakai babina omil ambia, apalagi kan mengiaslah, jangan pakai babina omillah misalnya. Ma'rifat itu sepaling khusus pemberian, wa a'zamil minan wa asyrafil hadaya, dan sepaling besar anugerah dan sepaling mulia hadiah. Jadi hadiah Allah Ta'ala yang paling mulia itu lawan kita, yakni ma'rifat. Ma'rifat itu maksudnya kenal lawan Allah. Yang kita nulis itulah kita paham, oh nama garakan kita nih menulis nih Allah. Nah gawian kita pada menulis terus nih. Ketika kita paham nama garakan kita menulis Allah, ketika kita menulis itu kita sudah makrifat lawan Allah. Orang makrifat itu kan seluruh aktivitasnya itu semuanya menjadi ibadah. Orang makrifat lawan Allah itu seluruh aktivitasnya itu menjadi ibadah. Tidak ada gawian orang-orang makrifat itu nang ada ibadah. Seluruh aktivitas orang makrifat itu semuanya ibadah. Buka di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Apa aja itu, makannya kah, minumnya kah, guringnya kah, semuanya itu ibadat. Maksiat bang nih misalnya. Orang arif billah kan gak ada mungkin maksiat. Orang arif billah itu gawian mereka semuanya taat. Walaupun secara zahirnya itu maksiat tapi isinya taat. Contoh, lu najak mencontohkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Sidin kan ada memenuhkan akan halus, ada membungkas kapal orang, secara zahir itu maksiat tapi secara batinnya kada. Ayo orang ada bilah tuh kan baguling-guling jadi ibadat, apalagi menjek tasbih. Coba buka di dalam kitab Mizanul Kubra, kan ada. Apabila zahir mereka itu kada sembahyang, batin mereka itu sembahyang. Karena ada yang menggantikan mereka itu syikil, yang lain yang menggantikan mereka sembahyang. Cuman kan kita kada wani dengan itu. Nang kada bersembahyangan lalu misalnya kita ini kada wani angkat ingkit juga. Betajun ini dalam banyak surut kayak ini mesti ada batu, yang mesti ada buaya, apalagi ini juga buaya ada orang bagi sahabat banyak mana buaya ini di Pulau 9 aja tuh ada buaya aja sudah di Banyumasin, lalu orang ada wani mandi, di mana-mana ada buaya, lalu kada ada nang waninya di dalam kitab manglah buaya itu jadi menyambar manusia apabila kita ini kelihatannya warik itu disambarnya, tetapi masih kelihatan ketikanya masih melihat kita ini bentuknya manusia, rakam kita mim hak mim dal, binatang itunya kada wani lawan kita. Yang kita khawatir akan tuh musuh kita dilihat yang warik. Nah nang ini nang kada wani kita di pinggir sungai. Musuh di jambannya itu binatang itu sama aja di dalam kitab apa? Di dalam itu kitab Daqaiqul Akhbar, selama bentuk tubuh kita ini manusia mim hak mim dal itu api neraka pun kada wani menyentuh kita. Selama rakam tubuh kita ini mim hak mim dal, kepala kita mim,
dada kita ha, pusat kita mim, batis kita dal. Selama itu juga api neraka pun gak wani memakan kita. Ketika api neraka itu memakan, karena bentuk tubuh kita itu berubah, bisa jadi anjing, bisa jadi warik, bisa jadi itu babi, itu nang mereka api itu memakan kita. Itu keterangan di dalam kitab. Ada Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar itu kitabnya Arab Melayu. Artinya belajar lagi bahari itu lawas sudah 30 tahun lewat, hampir lebih. Ada di situ keterangannya. Kita nih khawatir lah musuh kita mau kelihatan buaya itu warik. Gitu dan kita bisa dianunya. Coba kan Bin, di balik papan tuh ada sate buaya jadi sate orang, artinya buayanya kalah. Jadi jangan tapi mandi di Banyumasin ini loh. Banyak mana buayanya, jauh orangnya tuh buaya itu, buaya laut tuh kada seberapa, nanggawat lagi buaya darat. Buaya darat itu mah itu gawat juga. Buaya darat itu gawat juga lawan Pak Aya. Nah, buaya itu nang bini Pak Aya itu nah. Jadi makrifat itu nang paling mulia biar nang kita dapat itu nang paling hadiah nang paling mahal paling mulia itu yakni makrifat kepada Allah. Jadi kalau orang arif billah itu gawiannya makannya lawannya jadi ibadat, minumnya jadi ibadat, guringnya jadi ibadat, beguling-gulingnya jadi ibadat. KKN juga tuh yang kujuk-kujuk narai itu jadi ibadat lawannya. Padahal gawiannya cuman KKN aja, kujuk-kujuk narai jadi ibadat. 24 jam lawan orang arif billah itu semuanya ibadat. Kita kan orang arif billah itu ketika mereka cakap istilah bahasa pandiran tuh, mereka itu tanazul, lalunya mereka mendidik murid mereka seperti murid tadi. Kalau makam sidin enggak ada kayak itu Bang, nang sembahyang batis bangkak, masa berwirid baca salat 10.000, itu lain wiridan sidin lagi, tapi hendak karena mendidik murid-muridnya lalu naga itu. Padahal amalan sidin kada naga itu. Walidha kana ayata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min baini lam yakana li khawasi ummati min dhalika nasibun wa ukhra tuhibbuna nasrun min Allah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wal fatah wa waridun rabbaniyun wa nafsun rahmaniyun tufaja'a bihil qulub min masunatil ghuyub wa huwa yu'til kashfar al-fanni wal ikhtisas al-imtinani fa idza uthiba bihi abdun wa kushifa lahu an masunatil asma qama lahu bima tastaku min adabil ubudiyah wa talaqa ma tu'tihi min dakhairil ata tahta astaril ibtila fa kullu ma wajahu min atiyatun wa fiyatun. Maka lawan orang arif billah itu apa yang datang lawan mereka itu semuanya pemberian dan itu semuanya hikmah wa martabatun qaribatun dan itu seperti martabat fayakunu ma'al abdu bihukmi ma tu'tihi la bihukmi tab'ihi wa tamannihi fayakunu bihukmi ma ukima bi ima syukran aw sabran aw syuhuda minnatin aw taubatin fahiya lam ta'ti ilaika illa bima awdah biha min asrari ta'arrufihi. Dan mereka itu ujar sidin
apa yang datang kepada mereka itu apabila ada kalanya mereka syukur atau sabar atau memandang anugerah atau mereka itu bertobat. Fahiya lam ta'ti ilaika illa bima udi'a fiha min asrarin tu'arrifuhu law lam yakuni dhanbu fi ba'dil ahyani khairan lil mu'min minal ujbi. Maka tidak ada bagi orang yang berdosa pada sebagian waktu itu sebagai kebaikan bagi orang beriman supaya mereka jangan timbul ujub. Kenapa Allah maulahkan kita ini ujar sidin kadang-kadang tagawi dosa itu supaya ujar sidin lawan kita jangan sampai timbul ujub. Caka kita nih kada berdosaan lagi ujar sidin nang timbul kena timbul ujub. Kita nih kada pernah salah lalu timbul ujub nang rasa kita pembaiknya pada orang lain. Orang nang rasa pembaiknya pada orang lain, orang nang merasa pembujurnya pada orang lain itu lalu timbul lawan ia ujub ujar sidin. Diulahkan kita salah, diulahkan kita ujar sidin dosa supaya kita jangan ujub. Kita hendak memadahi orang macam-macam, kita pun menggawi kesalahan itu juga. Anak madi orang itu ini pendustaan benar. Masalahnya kita pendustaan juga. Paksa sesama pendusta kada boleh mendahului. Misal berdusta juga. Kita berjarawat juga. Orang berjarawat kita hendak menggaduhi jarawat orang. Tatia kita pembanyakan jarawat. Ya pernah menegur orang. Orang tuh berjarawat 3 kita 10. Kita menggaduhi jarawat orang mesti dibulikakan orang. Ikam tu pang dia jarawat 10, aku cuma 3. Jadi dosa itu jadi sidin itu menjadi kebaikan bagi orang beriman. Apa kebaikannya supaya jangan ujub. Nah, maulah orang ujub, maulah orang sombong itu karena kada berdosa. Yang kada ada bisi dosa lalu timbul ujub, timbul sombong. Laulam yakuni dzambu fi ba'dil ahyan khairan lil mu'min al-ujbi ma qaddara alaihi. Jadi Allah takdirkan kita itu berbuat dosa ujar sidin. Artinya berbuat dosa itu pun Allah takdirkan supaya apa? Jangan ujub. Jadi diberi Allah penyakit. Kalau ujub itu dosa hati, maksiat zahir itu dosa zahir. Allah beri dosa zahir supaya jangan tegawi dosa batin. Cara kita nih pian sekikung ada nama dosanya pian kasab perhatian tahu isi hati orang. Cara kita nih kada ada bisi dosa apa-apa, kita ini hendak kemanapun selangkah sampai. Hendak ke Makkah selangkah sampai. Kalau sudah kada ada dosa lagi, kita itu seperti malaikat. Tapi Allah ulahkan dosa itu supaya kita jangan tadi ujub, supaya kita jangan sombong. Lihat aja orang nang gak menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena ia merasa inya kada salah. Karena ia merasa bujur, pembaik yang lalunya menyalahkan orang. Lihat aja. Kenapa ia menyalahkan orang lain? Karena ia merasa bujur. Cakainya kada bujur juga. Madakan orang loh, misalnya berboleh nyogok misalnya. Inya kada bisa nyogok bang. Cakainya hantunya menyogok. Bapaknya berarti orang kada boleh menyogok, haram hukumnya. Kalau menyogok itu kan segala bidang tuh. Kita hendak jadi apakah misalnya kalau kita bicara hukum tuh menyogok itu segala bidang ar-rasy wal murtasi finnar. Itu urusan apapun. Hendak sertifikasi misalnya, lalu kita supaya kita lolos memberi rong duit itu kan sogok juga. Kadang hendak pemilu ini aja bang. Banyak ini itu. Kita berperkara misalnya mengasih lawan ono duit supaya kita menang itu sogok juga. Cuman suap menyuap itu hukumnya boleh. Kalau suap menyuap apalagi haratan pengantenan, nah itu hukumnya boleh. Kada haram tuh. Jadi kalau hendak
menghukumakan sesuatu itu jangan bintangan pilkada ini aja, hukum akan merata. Kalau pilkada ini aja hukum suap menyuap haram, nang lain di luar pada itu kada haram bisa kada seberataan, suap menyuap sogok menyogok itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Laka wiyatun min at-ta'arruf wallahu a'lam. Al-Fatihah. Hadratina bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maulana ya Mujib ya Hadirina wa tawassalna ilaika bil hamdi wal hajatina